Jotono funggaham taklaya jotono kahana tongwaina hane Friday जों दिनै किसा NEP 2020 नि किसा सालाया नबा नाइले ना हैता ओके ताकलाय हबो न्यू एडमिशन कॉलेज ऑफ ताकलाय कताल एडमिशन नाना रंग बागै हम स्पेशली भिडियो सनाम मै दङो बा सनाम खा हैता इनके जों साइमानो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 नै इंडियाओ कैसा नया शिक्षा नीति एबा कताल स्रंग रायदा हनै आबो चेंग साजाका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मीन्स 2020 वा आबो चेंग जाखा इनके आबो इंडिया नि कैसा काइने स्टेट आबो ऑलरेडी चेंग जाखा इनके ताबु ताकलाय निसिमी त्रिपुरा हावबो एजुकेशन सिस्टम चेंग नानि थांगै दङ बा चेंग जागै दंखाओ सिगां जिमिनो गभर्नमेंट साख्लाय रेखा जेम ताकलाय निसिमी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिनाय मीन्स कॉलेजो ताकलाय कताल बोर्ड इंनायरो फॉर्म नानायरो बरंनि गाइडलाइंस तैकिसा आगिनि साय जुदा ओंखा के आबरक तामतों बाहाय बाहाय के फॉर्म रक मानानाय बाहाय बाहाय के सब्जेक्ट रक चूज मा खालायनाय बाहाय के एडमिशन नानाय आबरकनो जों तिनि किसा नायनाय लेनाय के अमो very important और बागै फॉर्म फिलअप रक बाहाय के खायनाय बा रक ब कॉलेजो थाङै बाहाय के फॉर्म नानाय ऑनर्स रक ताम नानाय ऑनर्स जे तंखो करिखा आबरकनो दैनो किसिसा सानानि बागै मा फायक्या के फायदे नायने लेग्राना जों ताम ताम रक नुगैमान के अमो आं फुइलान सावनो फॉर्म रक बाहाय के नानाय इंगा के तो जों गोबांमा रूल एंड रेगुलेशन गोबांमा ताकलायनि गेम कटालखौ ताकलायनो फुइला चेंजानायखौ इंगा ताकलाय फुइला चेंजामनि बाय किसिसा रिलैक्सेशन मानका तां इंगा के अमो नेक्स्ट रंनि सिमी इंगा के अबनो नानानि बागै कॉलेज फॉरनेन बागै कैसा एंट्रेंस मारनाय के ताकलाय किंतु ताकलाय हिंगा के अबो एंट्रेंस नांलिया वन टाइम रिलैक्सेशन हिंगा हायता पुइला अबो रिलैक्सेशन रजाखा मीन्स वन टाइम सार अमो ताकलाय स्टूडेंट कटालो एग्जाम रना नांयाविनो एंट्रेंस रना नांयाविनो नरक डायरेक्ट कॉलेजो थांगै ऑफलाइन फॉर्म नावै जमारुई एडमिशन मा नाय के नेक्स्ट टाइम सिमिखे किंतु सेफ साप दंला इनके ताकलाय very गंखा माने लाकिंग का हैता के फाय अमंखा जों कॉलेजो थां गांगां के जों कैसा फॉर्म माननाय इनके जों कॉलेजो थांगे फॉर्म नानाय के फॉर्म नाफोर रगबनि गोबां मा डॉक्यूमेंट रक नाङै मानु दौके पुइला जों सालायन कॉलेजो थांगां के ताम ताम डॉक्यूमेंट फनुकना नांनाय इनके नों आ जागावनि माध्यमिक एडमिट कार्ड सानजागै मानु 12 नि मार्कशीट सानजागै मानु इनके अमरो नांनाय था के नोंनि यागो जे तंकरि डॉक्यूमेंट नों तलांना नांनाय इनके ताम ताम डॉक्यूमेंट सिनि very important इंगा के माध्यमिक एडमिट कार्ड तो जो तनि साइन नां माध्यमिक नि सर्टिफिकेट नां मीन्स माध्यमिक पास जों मानि सर्टिफिकेट नाया फनङै मानु तब माध्यमिक एडमिट कार्ड माध्यमिक मार्कशीट 12 मार्कशीट इनके ते फोटो आधार इनके ईमेल आईडी रो फोन नंबर रो आबरो very much important के फोटो 4 कॉपी से 5 कॉपी से खलाई दोनि दि इनके अमरनि बागै नांनाय इनके जे सा कॉलेज थांबो नरक फॉर्म नि दाम बायते प्रोस्पेक्टस नि कैसा नरक बय हाइके चिकन समानाय आरो कॉलेज जार कॉलेज बरक ताम सब्जेक्ट ऑफर खलाई खाबा बरनि कॉलेज ताम सब्जेक्ट नो नों परिमाण आबो कैसा न रै रनाय के आबो टोटल निनि 30 रुपी थांनाय टोटल 30 टाका बाय नों कैसा फॉर्म मानानाय के फॉर्म न नर खरकसा नाव जेरक्स खलाई के इंगला फॉर्म नि नंबर जाक तंनाय के आबो जार फॉर्म जार खरकसा नंना नांनाय का आबो बाजाराव जेरक्स खाइ के इंगला खरकसा नांनाय हैता के दिनैनि सिमी 16/6/2023 नि सिमी दिनैनि सिमी फॉर्म रजाकनाय ताइ याबो जाकनाय इंगे आबुन डेट अफ सालाय इंगे अमंखा नरकनि फॉर्म बाहाय के फिलअप खलायनाय इंगा के फुइलानो नरक नुगैमान अ जागाव जों पासपोर्ट साइज फोटो मा थेपानाय के नेम ऑफ द कैंडिडेट इंगे जों ब्लॉक लेटर बाय मास सिनाय कैपिटल लेटर बाय मास सिनाय के नि बुम काहाम के कैपिटल लेटर बाय सिनाय इनके मार्क ऑब्टेन हाई सेकेंडरी बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंगा के निंग अ जागाव नि 12 जो तनिसे काहाम पाँचटा सब्जेक्ट और मास सिनाय मान 5टा सब्जेक्ट बेस्ट 5टा सब्जेक्ट
year of passing nang bo BCO pass ka abo mas sinai inke nationality to Indian nang religion ke Hindu Christian ke gender ke male female transgender je sepano je bring ke beri salang ke chala maranai the email ID maranai email ID must be important or email ID kaisa maranai nini mobile number kete alternative mobile number kaini ke nin guardian kaisa riman nini kaisa riman kete other number abu nang nai inke tai date of birth bo nang nai inke aro self attested copy of MyDemi admit card inke aro date of birth ni bagi nini MyDemi admit card nang nai ni sao hai ta jaga se seng nini date of birth just panang dong thun MyDemi ni se nai jag na MyDemi ko je ko nin date of birth dong abo se soi ke rom jag na hai ta je se pano olo abo se rom jag na hai ta inke category URST je nini gange abo nang ganga nini abo ST certificate abo attested copy nang nai means self attested copy norno ni jinis hoi roi date of kan pakya inke minority ex serviceman amro to oro to seng jaga whether minority ex serviceman amro to nang lag jodi PWD handicap ronggang ke ba himaya mokol yang am ke borne certificate inke singor to nang lag tai rok ex serviceman ka sakri ka jam khajam to nang yang ke preference of program ke nang tam ni bagi apply khai tong bobo BA dan na BSc na BCom ke nang BA ke BA right diri BSc ingam ke science am ke BCom commerce on bagi ke BA ke BL ke taklain simi ingam ke tai elective subject honors subject ni krikha taklain simi ingke major subject minor subject interdisciplinary subject ni se phaisio inke orono norok taklai ketal changes no khana changes chumani no khana major subject minor subject interdisciplinary subject okay major subject go jeng oro college authority ro ni nor prospectus on nuk nai tam subject boronor available tong major tam tong minor tam tong interdisciplinary tam tong okay major oro kog ni kog nang kog borok na kha hinggang ke oro nang minor tai kog borok nai malia ke nang oro pol science pa mana nai ke interdisciplinary wo nang education aba philosophy aba hair kar mana nai major je tongo aba nang minor nai mangala ke interdisciplinary nai mangala aba hai ke norok ni taklai tong nai hai tang ke tai kaisa compulsory kaisa semester first semester ni bagi jeng major subject kaisa choose ma khainai minor subject kaisa choose ma khainai interdisciplinary subject choose ma khainai tai kaisa compulsory kaisa subject tong ngai total 400 in okay major jeng tam sinai ga oro borok choice kai tham rakhang ge nangar tau kok borok rakha ga pol science rakhang ga history fun rakha first second third choice hai ta ke minor abo hai kino rajak tongo nangor abo chatta mas ni interdisciplinary abo chatta mas ni abo jar college ni prospectus nai norok mas ni bor na je subject available tongmani non phunugui nai ar missing nang mas ni karon nangor major kok borok ek number rakha দুই number history fun rakha তিন number geography fun rakha ngangke orobo minor nangor jodi kok borok rakha oro teri mali hai ta karo te ang juda subject mar nai ke abo hai ke के examination pass self attested copy the mark sheet के mark sheet नांगना इनके माध्यमिक नि mark sheet नांगना वो बोर्ड TBS के TBS CBSE के CBSE टोटल मार्क बुसमान का डिवीजन बुसमान का है के फॉर्म फिल अप करने हाई सेकेंडरी बोयर पास है नेम बोर्ड ऑफ द नेम इनके अरो नंग टोटल मार्क डिवीजन मार्क्स ने इनके अबों का है के एडमिशन मार्क को फॉर्म फिल अप करने इनके और वो बेस्ट सब्जेक्ट इनके बेस्ट सब्जेक्ट पास्ता मार्क्स ने इनके बोल फ्रो 2023 के 2023 और है इनके फुल मार्क बस फुल मार्क कहते हैं और जे बेस्ट 1 2 3 4 5 और जे फुल मार्क टोटल पास्ता ने मारना इनका टोटल मार्क तय डिवीजन बस आ तीन पास्ता न टोटल क्लाई बस के पास मार्क बस मार्क ऑप्टेन ओवर मार्क्स ने है तो पास मार्क नी बस के पास अंका कहते बसके मान मार खावर मासिनी के तारपरे मदर नेम फादर नेम तो मानन को परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस इनके निनार पिन नंबर नांगनाय इनके फादर नी फादर ताम क्लाइ फार्मर के फार्मर गॉब सर्विस एनुअल इनकम बसक 1 लाख के 1 लाख 50,000 के 50,000 लोकल गार्जियन नेम के खरचा लोकल गार्जियन नेम गाना गिनी ने जे सिजन नंबर दिमानो मोबाइल नंबर बिनी ते बैंक अकाउंट नंबर branch with IFC के बैंक अकाउंट नंबर वो नांगनाय के बैंक अकाउंट नंबर तांके स्टाइपेंड दंनि बेपार दङ आंके आबुनि बागै बैंक अकाउंट नंबर with IFSC कोड बाय नांगनाय है तांके डिक्लेरेशन और also I do hereby declare that the information and testimony submitted by me and true and correct on this my knowledge I do hereby state that I will abide by all the rules and regulations of the college
nini counter sign nini friends ni guardian ni or ke student ni signature je nang rule no je borong follow khlai ka ba nang rule mani ka nai nang ro kaisa signature marana gam ke for office use only ga jago office use only ma khlai nai gang ke oro I hereby the Imel Sanur College Omo High Season I understand the name found Nuzren college cancel gang ke among gang ke office ro use khlaina gang ke maybe o jaga o oro borok jodi ni bumung ro sai rok tongkhang ka korok tongkhang ke amo cancel thangnai haita gang ke amo ke office rok sa khlaina ke nor bagi haita inke jeng tau phai bo dino bo jaga o admission ba bot date form fill up ro nai grana amongke ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ বা জমার তারিখে 16/6/2023 ni হইতে 22 তারিখ জোড়া 4টা 11 তারিখ সিমি 4টা জোড়া ছুটির দিন বাদে কলেজ অফ ফর্ম নাই মানাইতে জমা রিমান নাই ইনকে মেয়েরা অনুযায়ী নির্বাচিত অভিজ্ঞ ছাত্রীদের তালিকা প্রকাশের গাঙ্গে যে পুইলা কাহাম নাম্বার বরফনি লিস্ট নখনাই 30 তারিখ বিকাল 3টাও ইনকে পুইলা প্রথম ভর্তির তারিখ ইনকে পুইলা ভর্তি ইংলাইনাই বা পুইলা ফার্স্ট রাউন্ড ভর্তি ইংলাইনাই ইনকে 1 তারিখ 7 মাস নিসিমি 4 তারিখ 7 জোড়া ইনকে ভর্তি গাঙ্গে afro tai kaisa list no hopin na heta ke baksa pata kubang ma college ro na ga college boarding ya buin college boarding ha ke porun khaling thaune a he keng na tan ke oboshisto শীতের তালিকা প্রকাশ এঙ্গে আমাকে 23/6 তারিখ নখর পিউনাই সেকেন্ড লিস্ট মেবি সেকেন্ড লিস্ট যাতাই যে তংকরি গাঙ্গা অবশ্যই সেকেন্ড লিস্ট ওকে 10 তারিখ আহাইকে তাই ওয়েটিং লিস্ট তংনাই 12 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত হাইকে তংফিনাই এঙ্গে অবশিষ্ট শীতের তালিকা প্রকাশ এঙ্গে যত যে তংকরি 17 তারিখ এঙ্গে আবনো কারিবতে গোবাংমা যে নাম্বার হামিয়া বা গোবাংমা ভর্তি মায়ের স্পট রাউন্ডের ছাত্রছাত্রী ভর্তি আমুক স্পট রাউন্ড ডাইরেক্ট এডমিশন হাইতে আমাকে 19 তারিখ নিসিমি 21 তারিখ মা থাংনাইকে যে ভর্তি মায়ের লাস্ট দিকে ইঙ্গাঙ্কে আমো স্পট রাউন্ড হাইতা আরকে ডাইরেক্ট ভর্তি ইংসনাই ইনকে আর ক্লাস শুরু নাইন সাগা 26 তারিখ 7 মাস 2023 ইঙ্গাঙ্কে আর সঙ্গে কিসা কক সাদাই কলে ব্রিরং ইঙ্গাঙ্কে সং সাইমন ব্রিরং ইঙ্গাঙ্কে শুধু ফর্ম নি দাম 30 টাকা সিমি নাংনাই এডমিশন নি কোনো রাং নাংলাক जों আর एडमिशन दंनि बागै जों साइमन ताकलाय मेबी थांनाय दबसु 622 टाका रं नांगन हाय दाबो चलारक सिमसे नांनाय किन्तु ब्रै रं गांके नांगला खायमा तम ब्रै रं गांके फीस इंगे सुदु बर फर्म नि दाम सिमसे नांनाय गांके ताई बर एडमिशन ना फ्रो नांगलांके जुदि लिस्ट नंखरै एडमिशन ना फ्रो किन्तु चलारके 622 टाका रं नांगन कत किसा एडमिको आई कार्ड फ्री कार्ड तम कार्ड लाइब्रेरी कार्ड रखनै अबरकनि बागै रां मारो मीन्स कलेज डेभलपमेन्ट रकनि बागै रां मारो भर्ती एडमिशन फ्रो गाबजो त कलेज मारो के चलारो सिमी मारनाय ब्रै रं मेबी फ्री हाय मातम इनके और सब एकजन छात्र बा छात्री गोबां कलेज भर्ती एडमिशन नायमानो फिया सरी एडमिशन या फर्म नायमानो जमारिमन किन्तु कायसा जागा सिमिनो बरक एडमिशन माना नाय के नरते कायसा मुइतुनारदि कायसा undertaking मारनाय ताम undertaking गांके नों कायसा आं गोबां कलेज फर्म ना फानो आं कायसा कलेज न भर्ती नाय नै कायसा साइन मारनाय मीन्स कायसा फर्म दं फिल अप खाय मारनाय दांके गोबां कलेज जरिनि बुं फायगां गांगे नों आ कलेज नि आउट दं नों आ कलेज नि सस्पेंड नाय हाय दांके आबनो undertaking कायसा लेटर मारनाय हाय मातम अब आं नुमा हाय बजागा जानि ओके तिनासो कलमा गोबांमा सातो या हायता इनके अमरक नांनाय हायता अंके अब जों साइमान हायता इनके जों क्लास 26 तारिख अंके ईमेल आईडी आधार कार्ड अफ गोबांमा नांनाय हायता अंके ईमेल आईडी रक नर रेडी खे दनि इनके टोटल ताकलाई तो देखिसे चेंजेस इनके आगे तो जों 3 बছর পরে कलेज ताकलाई अंके जुदा माने ना अब न एनईपी নিউ এডুকেশন পলিসি কেটালকে আর ও जों নখা 1 বছর পূর্ণ হওয়ার পর সার্টিফিকেট মিন্স 1 বছর পরে ওই নং তে পরিলিয়া কলেজ সঙ্গে নং কলেজ नि সার্টিফিকেট তলাঙি মাথা ইনকে যদি আং 2 বছর পরীক্ষা আংকে 2 বছর পরে আংতে পরিলিয়া আংকে ডিপ্লোমা হনে রমজাকনাই 3 বছর যদি পরীক্ষা আংকে নং আফরং আংকে বিএ কমপ্লিট মিন্স বিএ ডিগ্রি সার্টিফিকেট মাননাই ইনকে 4 বছর পরে হেঙ্গাছে নিনি অনার্স এবা নং রিসার্চ নি স্টুডেন্ট হনে রমজাকছে নাই ইনকে অম হাইতা আগে তো 3 বছর ছি
Ingke agi to certificate diploma ro honi kuno kori baksa baksa college yakari thang pori yangi thang ke boroni bagai chef kaham manfika jadi ante pori namu chungli yange nang sudu gona khalai jane nang BA certificate BA pass certificate haita angke 2 বছর পরীক্ষা angke diploma ni khop janai 3 বছর পরীক্ষা angke BA pass ni khop janai 4 বছর পরীক্ষা nang honors eba research haike khop janai haita okay অবশ্যই 3 বছর পরে যে বিনি 75% 7.5% তংখাং গাইছে ব হ অনার্স র নি ইকো অংনাইবা আর নি এলিজিবল অংনাই হাইতে 75% তংনা নামাই গাইছে আমু হাইকে ও যে 4 বছরনি পরে যে অনার্স বা গবেষণা হাইকে মার্ক লাইনে নিনি যদি 75% মার্ক রিং গাঙ্গে নং আজাও সগৈগলা আমু হাইকে অজাইকে সুইয়া দं তেবতো গোबां সুইয়া दं अरा सुक तो साइमान गला खा जराबा सुक गोबां मांगे तो बुइबा सुक नायनाय दंला इंगे आरो जों ते केसा हाबि नायलेनो अमु गांके सीजनल टेस्ट रो बाहाय गाना सेशन टेस्ट इंगे टू टाइम नाय 10 मार्क इंगे 20 मार्क नाय गांके सेमिनार बा पर्सनल एक्टिविटीज बा प्रेजेंटेशन अब 5 मार्क नाय Getai attendance nibo number tong 5 marks get total bisa 20 20 30 getai case study assignment field work project etc 10 mark get total college ono jeng manai 40 mark getai 60 mark engka jeng written eba theory masine engka mungkin internal eba project eba nin presentation ni bagai 40 mark tai 60 mark engke nang srijak nai obo haike senam jakka haita इंके आरो जों तेकेशन नगिमान का अंके 5 मार्क अटेंडेंस बाहायके मानायके 70% to less than 80% 80% बा 75% हिंगेसि नों 1 मार्क मानाय 80% to 85% 2 मार्क मानाय 85% to 90% 3 मार्क 90% to 95 4 मार्क 95% एबा फंगायसे नों 5 मार्क मानाय गा अटेंडेंस मार्क मानाबो बेलाय न कठिन नै हेता गम हायके कॉलेजो ताकलाय नि निया बा एजुकेशन सिस्टम न्यू एजुकेशन सिस्टम अब हाइके सनाम जाका हेता इंगे म फर्स्ट सेमिस्टर बा सेमिस्टर वाइस जों तम बाहाय बाहायके सब्जेक्ट मानाय हेता इंगे फर्स्ट सेम म जों मानाय मेजर सब्जेक्ट कोर्स 1 बाय कोर्स 2 गांगे अ जागा जों मेजर जों दुइटा सब्जेक्ट मा परिनाय जेमन कंबर फन्ना गांगे कंबर दुइटा पेपर तंनाय के माइनर कायसा तंनाय इंगे 4 फुनानि क्रेडिट 4 आखि तंनाय हेतांगे आरो इंटरडिसिप्लिनारि व तंनाय इंगे ताय स्किल एनहांसमेंट हनि तंनाय के तारपरे कमन वैल्यू एडेड हनि तंफिनाय अ जागा नंगे 1 आरो तो बसंखा 1 2 3 4 इंगे मेबी अ जागाबो जेबा कायसा 1 2 3 4 5 tangi tongka fuila semester maybe 4 tang nai jeba kaisa aba oroni bising kaisa rok mana nai hedang karon bising interdisciplinary eba moto mana nai no omo to mana ni oroni bisingo jeba kaisa mana nai ingkhana ke total 4 shoni porikha ke second semester thangai bo course 3 by course 4 aro duita paper ang phiu nai minor of kaisa phiu nai इंके जागाव स्किल एनहांसमेंट कोर्स और तंफिउनाय इंके जागाव एबिलिटी तंफिउनाय इंके कमन वैल्यू एडेड कोर्स और तंफिउनाय अब हाइके इंके टोटल सर्टिफिकेट अंगांके और दुइटा सेमिस्टार कमप्लीट इंके सर्टिफिकेट मानाय मीन्स एक बছর नायता इंके 6 मास परीक्षा नाय मीन्स एग्जाम इंके तारपर से सर्टिफिकेट कोर्स हनै रम जान जदि आं परिया थाङा पढनांगे त किनो के ताय दुइटा सेमिस्टार परियो के ताय एक बছর परियो गांके नों डिप्लोमा हनै खबजांनाय के आरो सब्जेक्ट गोबां मा दं हायतांगे ताकलायो गोबां मा सब्जेक्ट रो योगा एनसीसी इंके मशरूम कल्टिवेशन बा अंगे फार्मिंग कंपोस्ट फार्मिंग अब हायरो गोबां मा सब्जेक्ट रो फायनि मशरूम बाहायके चार्ज खालायनाय आपति हायरो कोर्स रो दं इंके कंप्यूटर कोर्स रो डीटीपी रो बाहायके खालाय अब हायरो नरो कुनिया कुन सेमिस्टार मा परिनाय अब हायरो ताकलाय नाजाखांके हायर नासिमु तो गाहाम न जतन कम्पिउटार बो रोङै थांनाय आयदांके टोटल नरकनि 8 सेमिस्टार इकोन हारिं के टोटल 2400 नि एग्जाम मारनाय पूरा कंप्लीट होनानै बबे बागै हिंगांगे जों 4 বছর 1 বছর 2 বছর 3 বছর 4 বছর পরেছে नरक BA complete with honors যদি बाक्सा तो honors मा एफनो ओ गोनो थर्ड सेमिस्टार न कमको क्राइ थांमायनाय जुदि 75% मा माया अंगे जुदि 70% मार्क दंगांगे जों चारटा जे पूरा टोटल 8 सेमिस्टार अंगे टोटल कक बरनि सिलेबास 2400 नि मेजर मा खालायनाय माइनर हंगांगे को 800 नि मा खालायनाय अंगे इंटरडिसिप्लिनारि अब हायरोके मा खालायनाय 300 अंगे अबं खानरनि टोटल 8 सेमिस्टार नाय ताकलाय मीन्स ताकलायनि सिमि जेंजाखा अंगे जों 8 सेमिस्टार जों
যত জাগানো কোর্স ও জায়গা 8 সেমিস্টার অঙ্কে 1 2 3 4 ও চারটা মা পরিশনে চারটা সাবজেক্ট মা পরিশনে অরবা চারটা মা পরিশনে বা হাইটা गोबां मा গমখা নরকনি সেমিস্টারনি বাহাই বাহাইকে মা পড়নি 12 টাকলাই 4 বছর আগে 3 বছর তংমনি ইনকে এমএ সগই ইনকে আগে 2 বছর তংমনি এমএ ও পড়িনানি ফুরং গাংকে এমএ ইনকে তাকলেন সিমি 1 বছর যে মা পরিশনে অমখা নরকনি তাকলাইনি এনইপি মিন্স 2020 জেংকা কিন্তু ক তিরপ্রা ইনকে তাকলেন সিমি জেংকা অমখা নরকনি কিসিসা এনইফিনিটি আং নরকনো অ্যাডভান্স হাকলাই রিখা মিন্স হাউই রিখা নর তিনसिम फर्म नानानि बागै कलेज थाङि नालायदि फिलआप खालायनायनि बागै आं रोङि आंगे दा किसिसा फुनुगिरिखा आंगे नरक मानो हाय मा दं ngate गोबां आपडेट नुगुइ मानो इनके आबो आं ओलो नांके सावनके नरकनि जेमन ताबो अनार्स रक बा नरकनि बाहायके नरक कुनाय बाहायके नरक फिलआप खालायनायके मेजर सब्जेक्ट जेनि पाँचटा तंगमानि बिसिङाव जतनि गाहाम साबजेक्ट नों बा निनि जे जाजामानि साबजेक्ट नों एक नम्बर रदि যেমন নিনে তাবো কক বড় নং পরিণাম জঙ্গে নি 12 কক বড় করি গেনি যে পাঁচটা সাবজেক্ট টোটাল খালাই যেসে তাবো 250 পানো ফাইগা ইনকে আরো যদি কক বড় তংহাঙ্গে 23 প্লাস ফিউনা ইনকে আহাইকে অনার্স নি ফুরু বা মেজর সাবজেক্ট নানান ফুরু ফবজাক নাই ইনকে যদি কক বড় করি বাইসিনি নি মার্ক হামঙ্গই তংগে নং হাইকে পন কক বড় মানি মান ইনকে কক বড় সাবজেক্ট গনাং রংগে তো বড় তেবস কাই থাংনাই হাইতা ইনকে কক বড় সাবজেক্ট করি রংনি বাগै बा आं सानामु जों नरगबो एप्लाइ खालामनो कक बरक जाजा खांके कक बरक सब्जेक्ट हामजा गांके नरगबो मानै मानो हाइता फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फर्स्ट लिस्ट नखनाय सेकेन्ड लिस्ट नखनाय गांके एग्जाम बोटी माइ रखना असुक्ता वानादि लिस्ट नखनाय और याके और नखनाय हाइता इनके जतनो बुझिबा केन हाने खाखलाय गांगे सोंमोला तंके यां कमेन्ट खालायसेंदि नरनो रिप्लाइ देनानि बागै रेडि दंनाय तिन बागै आसेन चितन ताइबो जे नांमानि भिडियो रक जदि नांखांगे खाना सनि रक्तैसा आपडेट खालायफिनाय तिन बागै आसेन चितन जतनो दिपर बा पंका